Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? Okay, I hope you all in good condition today. Before we start our study today, I hope Gita, can you lead to pray today? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami belajar teks itu tentang solidaritas kita. Thank you, Gita. Ya, Guru. Okay. Today, I will remind you to apply healthy protocols like washing your hands, using masker, and keep your distance. And don't forget, if you go outside, don't forget to use masks and keep your distance. Today I will tell you about our learning objective. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi dan membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks deskriptif terkait sifat dan fisik orang melalui metode problem-based learning dengan sederhana dan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks deskriptif terkait sifat dan fisik orang melalui metode problem-based learning dengan sederhana dan sangat pendek. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyusun teks deskriptif lisan dan tulis terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan terkait sifat dan fisik orang melalui problem-based learning dengan sederhana, sangat pendek, dan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita. Okay, you can look the pictures below, picture 1 and picture 2. Then give your opinion about the pictures above. Adik-adik, tentang descriptive text, Pak Guru akan menjelaskan tentang apa sih itu definisinya, pengertian daripada descriptive text, kemudian apa yang dimaksud dengan fungsi sosialnya, unsur kebahasaannya maupun struktur teksnya. Okay, this is the example of the descriptive text. Ini adalah contoh daripada descriptive text. Ya, generic structure of descriptive text, identification and description. Hello Tiara. Okay, can you read this text? He is very handsome. He is also smart and helpful. He is tall and thin. He is short and straight hair. His nose is point. He has short and straight hair. And he nose in His nose and he has an oval face. Okay, thank you. Give applause to your friends. Okay, then language feature-nya of the descriptive text ini physical appearance and personality. Kondisi fisiknya dan sifatnya ya. Ada handsome, tall and thin, short and straight hair, pointed nose and oval face. Ini ada bagian daripada description-nya. Ya, kemudian people personality itu smart and helpful. Ya. And this is the student activity. You will work in groups, dalam kelompok ya. Ini ya, write the difference between picture 1 and picture 2, picture 2 and picture 3, picture 1 and picture 3. For group 1, text 1 for group 1, text 2 for group 2. Jadi kelompok 1 itu membandingkan perbedaan antara gambar 1 dan gambar 2. Kemudian kelompok 2 itu melengkapi tabel berdasarkan gambar. Ya, text 2. Text 3 untuk kelompok 3, analyze the descriptive text below then put a tick on the table. Jadi untuk kelompok 3 mengerjakan text 3. And for group 4, do the text 4. Mengerjakan tugas 4. Compare to text above by filling the table about the generic structure of the descriptive text below. Jadi adik sekalian itu yang menjadi tugasnya.
Jadi adik-adik tugasnya Pak Guru sudah kirim ya di dalam WA group secara asinkronus. Adik-adik akan berdiskusi menggunakan WA group ya, pada grup WA yang ada. Ya. Waktu yang Pak Guru berikan kepada kalian untuk mengerjakan kelompok ini adalah 7 menit secara berkelompok. Oke. This time is for you. Ya, sambil mengerjakan, ini Pak Guru akan menunjukkan, ini kelompok 1 itu akan mengerjakan ini ya. Ya, melihat gambar di bawah ini, kemudian menentukan gambar perbedaan antara gambar 1 dan gambar 2 dan gambar 3, ataupun gambar 1 dan gambar 3. Ya, bagi Alberto yang ada di Bali, sudah dapat bahan ajarnya Alberto? Sudah, Pak. Oke, thank you Alberto. Next, for group 2, complete the table based on the pictures, based the picture ya. Ini melengkapi tabel ini tentang physical appearance. Ini berdasarkan gambar ini, gambar yang ada di samping. Ya. Tentang Alwi Segaf maupun Riantami Osafa. Oke. Ini masih untuk kelompok 2 ya. Please complete the table based on the pictures about people personality, sifatnya ya. Oke. This is for group 3 and group 4. Ya. Kelompok 3 dan kelompok 4 akan membaca teks ini supaya bisa mengerjakan tugas berikut. Ya. Tugasnya ini nak. Ya, ini untuk kelompok 3 menganalisis ya. Text descriptive text about the text above, berdasarkan teks di atas ya. Kemudian then put tick on the table. Tidak bisa kalian mengerjakan memberi tanda centang ini tanpa membaca teks. Untuk kelompok 4, compare to text above. Membandingkan 2 teks di atas dengan mengisi tabel about generic structure of descriptive text below. Silakan ditulis di WA group ya. Kalau sudah, maka langsung difoto dan dikirimkan di WA group. Ya, Pak Guru coba lihat di kelompok 3 ya. Ya, kelompok 3 sudah selesai. Dari kelompok 2 juga sudah selesai. Kelompok 4 juga sudah selesai ya. Ya, sudah selesai juga kelompok 1. Oke, thank you. Ya, Pak Guru persilakan kepada kelompok 1 untuk membacakan, silakan membacakan hasil kerjanya. Kelompok 1, Christian Tende. Gambar pertama. Berbadan besar, tinggi, rambut hitam, dan mata hitam. Oke, terima kasih. Nanti di bahasa Inggris kan ya. Ya, kelompok 2. A. People's physical appearance. Name. Alwi Segaf. Name. Eyes brown. Face square. Hair wavy. Head short. Build slim. Oke. Riantami Osafa. Eyes black. Face oval. Eyes straight. Head thick. Build slim. I think enough. Next. Kelompok 3. Rizky Bilar, he is attractive. Oke, thank you. We goes to kelompok 4 ya. Three generic structure. One, summary of identification. Name of person, Rizky Bilar, dan text to Andrea. He is tall and has medium weight. He has soft straight black hair. His face is square with slanting eyes, a pointed nose, nice cheeks, and hamburger lips. He does not have any beard or mustache. Oke, I think enough. Maybe I think enough. Ya, berikutnya secara berkelompok adik-adik. Ini akan mengerjakannya ya secara berkelompok. Pada pertemuan sekarang kalian akan secara berkelompok pula. First, complete the table based on the pictures below. Choose one of the physical appearance and personality. Nanti secara berkelompok akan mengerjakan ini. Dicari di internet ya, namanya siapa, gambar ini, kemudian tanggal lahirnya, tempat tanggal lahirnya, umurnya, kebangsaannya, pekerjaannya apa, bentuk wajahnya. Ya. Itu baik physical appearance maupun people personality-nya. Ya. Bentuk fisik maupun sifatnya ya. Oke.
Jadi setelah mengidentifikasi, kemudian menulisnya ke dalam teks. Ya, menulisnya ke dalam teks ini, teks deskriptif. Presentasi. Ya, kelompok 4, Gita atau Tiara yang mau presentasi nih? Kita. Tiara, Pak Guru. Oh yes, silakan Tiara. Bacakan aja. Pak Guru. Saya, Guru, saya. Oke, Gita ya. Joko Widodo. Identification, name, Mr. Engineer Joko Widodo. The description, Jokowi is thin, he has brown skin, short hair, and tall body. He looks friendly because he often keeps smile to everybody near him. Oke, thank you, Gia. Next, we goes to kelompok 3. Little President Jokowi identification. His name is Insinyur Joko Widodo. He was born in Surakarta, 21 of June 1961. He is 60 years old. He is Indonesia. He is a president. Description: he has an oval face. He is tall and slim. His eyes is dark. He has dark, short hair. He is healthy and careful. Oke, thank Ya, you. Pak. Give applause to Alberto. Jadi adik-adik sekalian, kita akan mereview kembali apa yang menjadi tugas ya. Identity ini identification-nya. Kemudian kita masuk ke physical appearance. You will explain about his personality. Kita dapat mendeskripsikan seseorang. You can give your reflection. Tersiap Pranyawa? Happy. How do you feel, Gita? I'm happy. Oke. Penilaian ada lampiran ya, sikap ya. Kemudian ada uraian, penilaian ganda dan uraian. Kemudian ada juga unjuk kerja. Silakan mengerjakan ini tugasnya. Kirim langsung lewat WA Group. Nanti pertemuan yang akan datang kita masih membahas tentang orang, tapi spesifiknya tentang keluarga kita. Prepare your family pictures. Before we close our study today, okay, I hope someone will lead prayer. Jadi coba Teresia Piranyawa pimpin doa. Let's pray together. In the name of the Father, of the Son, and Holy Spirit, amen. God in heaven, thank you for blessing us from the beginning until the end. Now we wanna bless us on the way, amen. In the name of the Father, of the Son, and Holy Spirit, amen. Okay, I think enough. Our study today is done. I would like to say thank you very much for your kind attention. I'm so sorry if there are inconvenience in my utterance. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.